kayo ha. Hoy, may sukol! Sir. Performers ready? Hands up! Timers ready? Ready. Timer! Starts! Go! Lala, daga naman da! Hoy, sus me! Patay! Agay mo lang! Oh, sayang! Patay pa ka, pre! Wala ka, paspas aring doy. Wow! Kita na yung sa Richard. Sidilyo. Sila ko sayaw. Patsa. Go, Monkey Pweng! Nabangin ka po. Tay, wapa kasumpay si Amanda. Nag-arrange pa. Wag pa, sir. 40 seconds pa, sir. Wala pa, taas pa ni kayo. Asa kasi ito na ni pagkaan kanila? Ay, ipos na ipos. No. Not. Paspas sila. Angay. Wala, 1 minute pa nga ni. 1 minute pa lang, sir. Wala, may layo man eh. Sir, hindagan mo na yung FTO, sir. Pwede naman, di araman. Basta dito sa last din, na. Laway, angay. Paspas. Hindi na good me. Ay, ganito rin ba na to eh. Mas paspas sila. Paspas sila, oy. Boy, helmet. Hoy! Pinag kayo na. Deduction. Hi. Yay. Uy, ka-sweet. Inako ninyo pang lang kayo ha. Uy, may sukol! Kung saan kayo isinya si sir? Fire out na. Isinya sir. Di ba na ay? Papa? Dagan na ba? Ina na, unta, pinahain. Pinahain niyo mo ay. Ba? Ikaw mas giling kayo, no? Wala, kasayaw good me! Kailangan lagi ni Ilan? Nagputo 2 minutes and 6 seconds. Ay, thank you. Sayaw. Apat. Kamatsing. Apat. May angay si sir! Sayaw.